Ndio maana ninapingana na falsafa inayosema kila mtu lazima ajiajiri. Mimi nasimama kinyume na yenyewe, na ninazo sababu. Sababu nilionayo ni hivi: kila mmoja ndani kuna namna Mungu ambayo ameweka inability, ameweka uwezo wa ndani. Kuna watu uwezo wao wa ndani hawawezi kuanzisha kitu na akakisimamia. Kuna watu wameumbwa uwezo wao wa ndani ni watu ambao wanatakiwa wasimamie na vitu vilivyoanzishwa na watu wengine. Utaniambia unasemaje hivyo? Uwe si uzembe tu. Hapana, wameumbwa hivyo. Ukitaka kujua hicho kitu, tumchukue Yohana. Yohana akiwa na wanafunzi wake, alipokuwa na wanafunzi wake. Kwa nini Yohana na wanafunzi wake? Ni kwa sababu Yohana alikuwa na ile inability, ana ule uwezo wa yeye kwenda na kuishi jangwani, lakini alitengeneza wale wanafunzi. Na wale wanafunzi sio kwamba walikuwa hawana maana, walikuwa na maana, kwa sababu kuna namna ambavyo uwezo wao wanajisikia fahari wakiwa wako chini ya nani? Ya Yohana. Lakini sio tu huyo Yohana. Yesu mwenyewe pia Biblia inasema akawa na wanafunzi wake. Na wale kina Petro walipokuwa wako chini ya Yesu, kuna namna walikuwa wanajisikia fahari kuwa chini ya nani? Ya Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu kuna namna ambavyo ameweka ile inability yao ya ndani ili kuwa na masaidiano. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto, kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ukisoma pale kuna mahali Biblia inasema katika zile karama, ile sura ya 14, utaona kuna karama moja inaitwa karama za masaidiano. Tafsiri yake ni nini? Hawa watu wamewekewa ndani uwezo wa kusaidiana. Kwa hiyo sio watu wote wataweza kuanzisha kampuni, sio watu wote wataweza kuanzisha ofisi fulani. Haiwezekani. Kuna mtu hawezi kuanzisha hiyo kitu kwa sababu ya ile inability, ule uwezo wa ndani. Kwa hiyo tu wakati mwingine tunavunjana moyo na kuambiana maneno mengine mengi kwamba kila mmoja ajiajiri, kwamba kila mmoja ni sawa kabisa, ni jambo zuri, hata mimi sipingani nalo, ni zuri. Lakini lazima tutambue inability za watu zinatofautiana ndani, ule uwezo wa ndani wa watu unatofautiana. Kwa hiyo ndio maana sio watu wote wanaweza wakaanzisha vitu duniani. Hicho kitu lazima tukijue. Bwana Yesu asifiwe sana.